ரூபனை குறித்து சில சத்தியங்களை நாம் சில வாரங்களாக படித்து வருகிறோம். In past few weeks we have been meditating certain truths concerning Reuben. రూబేను గురించి అనేక సత్యములు గత వారములుగా మనం నేర్చుకొనుచున్నాము. இன்றைக்கும் சில காரியங்களை படித்து இந்த முடிக்கலாம் என்று யோசிக்கிறேன். Today also let us study certain more things concerning him and finish that. ఈ దినాల్లో కూడా కొన్ని కార్యములు మనం నేర్చుకుందాము. பிரதான ஆசாரியனின் மார்பதக்கத்தில் ரூபன் என்ற அந்த கோத்திரம் மரகதம் என்ற விலையேறப்பட்ட கல்லோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. In the breastplate of the high priest, the name of the Reuben was related to the stone called emerald. ప్రధాన యాజకుని యొక్క ఆ యొక్క రొమ్మునున్న పతకములో ఉంచబడిన ఆ మరకతం అనే ఆ రత్నం అనేది కూడా రూబేనుకి సాదృశ్యముగా కనబడుచున్నది. అది పసుమై పచ్చை నిறமானது. And it is green and it shows fertility. అది పచ్చ రంగు కలిగినది. பச்சை சமாதானத்திற்கும் செழிப்புக்கும் நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. And green shows peace and prosperity. పచ్చ అని చెప్పబడినప్పుడు సమాధానముకు సాదృశ్యముగా కనబడుచున్నది. கடந்த வாரத்திலே சமாதானத்தை ஒரு உப்பாகவும் பாதரட்சியாகவும் நதியாகவும் ஒரு பழமாகவும் சிந்தித்தோம். Last week we meditated the peace to be likened to the salt, to be likened to the river, likened to the fruit, sandal, and unto the sandals. గత వారంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈ సమాధానం అనేది ఒక ఉప్పుగాను పాదరక్షకులుగాను ఒక ఫలముగాను ఒక నదిగాను మనం చూచి ఉన్నాము. అది మాత్రమల్ల, not only that, అంత మాత్రం కాదు, இன்னொரு மூன்று అనుభవங்களும் அதிலே உண்டு. and still there are three more experiences. ఇంకను మూడు అనుభవములు దానిలో కలవు. సమాధానத்தை పగైக்கிற అనుభవం, an experience of hating peace. సమాధానమును ద్వేషించే అనుభవము. రెండోది మాయயான సమాధానం, and next is a peace which is likened to hypocrisy. రెండోది మోసకరమైన సమాధానము. మూడోది ఉண்மையான సమాధానం, and third is a true peace. మూడోదిగా నిజమైన సమాధానము. எனவேதான் ரூபன் சமாதானம் பண்ணுகிறவனா இருந்தான். So only Reuben was a person who was making peace. రూబేను సమాధాన పచ్చవాడుగా ఉన్నాడు. யோசேப்பை எடுத்து குழியில் போடுகிற சந்தர்ப்பத்தில் ரூபன் தான் அவனுடைய கைக்கு தப்பிவித்தான். And in the matter while Joseph was being put inside the pit, Reuben was a person who escaped him. యోసేపును కూడా గుంటలో వేచిన సందర్భంలో రూబేనే దాన్ని తప్పించి ఉన్నాడు. எனவே சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். Blessed are they that make peace. అందువల్లే సమాధాన పచ్చవారు ధన్యులు. வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் அங்கே ஒரு வானவில் இருந்ததாகவும் அது மரகதம் போல் காணப்பட்டதாகவும் நாம் படிக்கிறோம். In Revelation 4 chapter verse 3 we are able to see there was a rainbow likened to the emerald. ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 3వ వాక్యములో మనం చూచినట్లయితే అక్కడ సింహాసనం వేయబడినది, అది మరకతం వల్లే ప్రకాశించుచున్నది. வீற்றிருந்தவர் பார்வைக்கு வச்சிருக்கல்லுக்கும் பதுமராகத்துக்கும் ஒப்பாயிருந்தார். அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது, அது பார்வைக்கு மரகதம் போல் தோன்றிற்று. இங்கே ஒரு சிங்காசனத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். Here we study about a throne. ఇచ్చట ఒక సింహాసనం గురించి చూస్తున్నాము. வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரம் பரலோகத்தின் நிலவரங்கள், பரிசுத்தவானுடைய நிலவரங்களை காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரம். And Revelation chapter 4 is a chapter which reveals about the heavenly state of the saints. ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో పరలోకమును గురించి పరిశుద్ధుల గురించి చూపుచున్న ఒక అధ్యాయమై ఉన్నది. ஒரு சிங்காசனம் இருக்கிறது. There's a throne there. ఒక సింహాసనం వేయబడెను. 24 ఆసనங்கள், 24 thrones, 24 సింహాసనములు. அதற்கு பிற்பாடு அக்னி கடல், and this is the sea of fire. అగ్ని గంధకంతో మండుగుండము. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கூட்ட பரிசுத்தவான்களை அந்தந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களை காண்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. And these shows the saints who lived in certain periods. ఆయే దినముల్లో కనబడుచున్న పరిశుద్ధులను చూపుచున్నది. இந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்ததாக பார்க்கிறோம். And we see here there was a rainbow around this throne. ఈ సింహాసనము చుట్టూ ఒక ఇంద్రధనుస్సు కనబడి ఉన్నది. பார்வைக்கு மரகதம் போல் தோன்றினது. Inside it was like unto an emerald. అది చూపునకు మరకతం వలె ప్రకాశించుచుండెను. உடன்படிக்கை வானவில் என்று படிக்கும் பொழுது அது உடன்படிக்கையை நமக்கு போதிக்கிறது. While you study about rainbow, it reveals it teaches unto us about the covenant. ఇంద్రధనుస్సు అని చెప్పబడినప్పుడు అది నిబంధనను చూపుచున్నది. ஆதியாகமம் 9ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 13ஆம் வசனத்தை மட்டும் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது, in Genesis 9 verses 11 to 13 while you study on,
ఆది కాండము 13వ అధ్యాయము మనం చూచినట్లయితే அங்கே வானவில் ஒரு உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக இருக்கிறது. And we can see the rainbow as a token of a covenant. ఇంద్రధనుస్సు అనేది ఒక నిబంధనకు సూచనగా ఉన్నది. ஜல பிரளயத்தினால் மனுஷரை தேசத்தை ஆண்டவர் அழித்த பொழுது, When God destroyed the land by the floods, జల ప్రళయం ద్వారా దేశాన్ని దేవుడు నశింపచేసినప్పుడు இனி நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் அவளுக்கு மனுஷனுக்கு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார். then the Lord made a covenant that he will no more destroy the earth by flood. ఇంకా జలము చేత నేను ఎవరిని నశింపచేయనని దేవుడు నిబంధన చేసితిరి. எனவேதான் அதிகமாக மழை பெய்கிற நாட்களிலே வானவில்லை நாம் பார்க்கிறோம். So only when there are much rains we can see rainbow on the sky. అందువల్ల అధికంగా వర్షం కురిసేటప్పుడు ఇంద్రధనుస్సును మనం చూస్తున్నాము. மனுஷர்கள் இதனால் வருகிறது என்று பல ஆராய்ச்சிகள் பண்ணினாலும் நமக்கு ஆராய்ச்சி அல்ல, வேதவசனமே சத்தியம். தேவன்தான் அந்த வானவில்லை மேகத்திலே வைக்கிறார். Even though man makes many scientific experiments how this rainbow is coming, but concerning us the word of God, the Bible only gives us the right meaning. అనేకులు కూడా దీని ద్వారానే అది ఇంద్రధనుస్సు వచ్చుచున్నది పరిశోధించినప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యమే సత్యమై ఉన్నది కాబట్టి దేవుడే ఇంద్రధనుస్సును ఉంచిరి. எனவே இதிலிருந்து நாம் படிக்கிற சத்தியம் என்ன? So what is the truth that we study from here? దీని ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన సత్యం ఏమిటి? நாம் உடன்படிக்கை பண்ணப்பட்டதான மனுஷர்கள். We are the people who are made by covenant. మనము నిబంధన చేయబడిన మనుషులమై ఉన్నాము. 50ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்தில் பலியினாலே உடன்படிக்கை பண்ணினதான என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை ஆண்டவர் கூட்டுங்கள் என்பார். In Psalms 50 verse 5, gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice, the Lord will call upon us. 50వ కీర్తన 5వ వాక్యమును మనం చూచినట్లయితే బాల్య అర్పణ చేత నాతో నిబంధన చేసిన పరిశుద్ధులను సమకూర్చుడి. நாம் தான் பலியினால் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள். We are the saints who have made a covenant with him by sacrifice. మనమే బాల్య అర్పణ చేత నిబంధన చేయబడిన పరిశుద్ధులము. உடன்படிக்கை குறித்து படிக்கும்போது ஒரு பெரிய விஷயம் அது. While you study about this covenant, this is a big topic. నిబంధన గురించి మనం చదివినట్లయితే అది గొప్ప విషయమై ఉన్నది. நாம் ஞானஸ்தானம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுதும் ஞானஸ்தானம் பெற்ற பொழுதும் பரிசுத்தாவி பெறும் பொழுதும் ஒவ்வொரு சத்தியமும் ஒரு உடன்படிக்கையாகவே இருக்கிறது. While we are saved, baptized and anointed, and each and every truth was a covenant to us. మన బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మిక అభిషేకమును పొందుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క నిబంధన అనేది అది పెద్ద విషయాలుగా కనబడుచున్నది. உடன்படிக்கையை தேவன் காக்க உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். நாமும் உடன்படிக்கையிலே உண்மையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். God is faithful to this covenant, to keep this covenant, and we should also be faithful in this ఈ covenant. నిబంధనను కాపాడటానికి దేవుడు నమ్మకస్తుడు, మనము దాని యందు నమ్మకస్తులమై ఉండవలెను. எனவேதான் இந்த வானவில் மரகதம் போல் இருந்தது. So only this rainbow was like unto an emerald. అందువల్ల ఈ ఇంద్రధనుస్సు అనేది మరకతం వలె ప్రకాశించెను. தேவன் உடன்படிக்கை காக்க உண்மையுள்ளவர். அவரோடு உடன்படிக்கை பண்ணினான நாமும் கூட உண்மையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். God is faithful to keep the covenant, and we who have made a covenant with him, we should also be faithful. దేవుడు నిబంధన కాపాడడానికి నమ్మకస్తుడు కాబట్టి మనం ఆ విషయములో నమ్మకస్తులముగా కనబడవలెను. இந்த ரூபனை குறித்து கடைசி விஷயம் என்ன? What is the final matter concerning this Reuben? ఈ రూబేను గురించి చివరి విషయం ఏమిటి? உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let us read Deuteronomy chapter 33 verse 6. ద్వితీయోపదేశ కాండం 33వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము. ரூபன் சாவாமல் பிழைப்பானாக, அவன் ஜனம் கொஞ்சமா இராது என்றார். Let Reuben live and not die, and let not his men be few. இந்த வசனத்தில் ஒரு வரி மாத்திரம் ரூபனுக்குரியது, அடுத்த வரி ரூபனுக்குரியது அல்ல. And in this verse, the only one sentence is for Reuben, and other things are not for Reuben. ఈ యొక్క వాక్యములో ఒక వరుస మాత్రం రూబేంది, తర్వాత రూబేంది కాదు. ரூபன் சாவாமல் பிழைப்பானாக. Let Reuben live and not die. రూబేను బ్రతికి చావక యుండును గాక. இந்த వచనத்திலிருந்து நாம் சில சத்தியங்களை இப்போது படிக்க போகிறோம். And now we are going to study certain truths concerning from this line. ఈ వాక్యము నుండి కొన్ని సత్యములను నేర్చుకొనబోచున్నాము. సంగీతకారன் இப்படி சொல்கிறான். 118ஆம் சங்கீதம் 17ஆம் வசனத்தில், The psalmist on Psalms 118 verse 17, he says like this. 118వ కీర్తన 17వ వాక్యములు మనం చూచినట్లయితే, நான் சாவாமல் பிழைத்திருந்து கர்த்தரின் செய்கைகளை விவரிப்பேன். And he says that I shall not die but live and declare the works of the Lord. నేను చావును సజీవుణ్ణి యెహోవా క్రియలు వివరించెదను. 119:17 உமது அடியேனுக்கு அனுகூலமாயிரும், அப்பொழுது நான் பிழைத்து உமது வசனத்தை கைக்கொள்ளுவேன்.
In Psalms 119 verse 17, deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. 119వ కీర్తన 17వ వాక్యంలో నీ సేవకుడిని నేను బ్రతుకునట్లు నా యెడల నీ దయారసమును చూపుము. இந்த வசனத்தில் ஒரு மரணத்தையும் ஒரு பிழைத்திருக்கிறதை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். And here we can see experience of death and experience of living. ఈ యొక్క వాక్యములో ఒక మరణమును గురించి ఒక బ్రతుకుటను గురించి చూస్తున్నాము. ஆண்டவர் మనుషனுக்கு பிரமாணத்தை கொடுத்த பொழுது ரெண்டு வழிகளை அவனுக்கு முன்பாக வைத்தார். When the Lord gave the laws to the people, the Lord kept two ways before him. దేవుడు ప్రమాణాలను మనుషులకు ఇచ్చేటప్పుడు రెండు మార్గములు వారి ముందు ఉంచిరి. ஒன்று மரண வழி. One is the way of death. ఒకటి మరణ మార్గము. மற்ற ஜீவ வழி. Another was the way of life. రెండోది జీవ మార్గము. இந்த ரெண்டு வழிகளை மனுஷனுக்கு முன்பாக வைக்கிறார். The Lord is setting forth these two ways before man. ఈ రెండు మార్గములు దేవుడు మనుషుల ముందు పెట్టెను. இன்னும் புதிய ஏற்பாட்டில் படிக்கும் பொழுது ஒன்று இடுக்கமான வழி, மற்றொன்று விசாலமான வழி. And while you study the New Testament, one way was the narrow way and other way was the broad way. నూతన నిబంధనలో మనం చూచినట్లయితే ఇరుకైన మార్గము విశాలమైన మార్గము. அந்த மரணத்துக்குள்ளே போக கூடாது என்பதுதான் தேவனுடைய பெரிய நோக்கம். The great plan purpose of God is that the man should not go inside this death. మరణ మార్గములో ప్రవేశించకుండా ఉండుటే దేవునికి ఒక గొప్ప ఉద్దేశమై ఉన్నది. எனவேதான் இந்த தரிசனத்தை உடையதான ஆசாரியன் இந்த கோத்திரத்தாரை பார்த்து சொல்லுகிறான், அந்த ரூபன் சாபக்கூடாது, அவன் பிழைத்திருக்க வேண்டும். So only the high priest was concerned about this tribe. He says that Reuben should not die, but he should live. ఈ ఉద్దేశంతోనే ప్రధాన యాజకుడు చెప్పుచున్నాడు, రూబేను చావక సజీవుడై ఉండును. மரித்தவர்கள் மௌனத்தில் இறங்குகிறவர்கள் கர்த்தரை துதிக்க முடியாது. Those who die and those who descend into silence, they will not praise God. మరణించిన వారు మౌన స్థితిలో ఉన్నవారు యెహోవాను స్తుతింపరు. சாகாமல் பிழைத்திருந்தால் மாத்திரம்தான் கர்த்தருடைய செய்கைகளை விவரிக்க முடியும். If you do not die and if you live only, we can declare the works of the Lord. చావకుండా బ్రతికి ఉండినప్పుడు మాత్రమే యెహోవా కార్యములు వివరించగలము. அப்பொழுது மாத்திரமே வசனத்தை கைக்கொள்ள முடியும். Then only we can observe the words of God. అప్పుడే వాక్యములు గైకొనగలము. எனவே சாகாமல் பிழைத்திருக்க சில வழிகள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So that we should not die and that we may live, certain ways are being mentioned in the Bible. అందువల్లే చావక బ్రతుకుట కొరకు వేద గ్రంథములో అనేక మార్గములు వ్రాయబడి ఉన్నవి. கர்த்தர் தருகிற நேரத்துக்கு ஏற்றது போல சில காரியங்களை தியானிப்போம். According to the time in which God is giving to us, let us meditate certain of those things. దేవుడు మనకిచ్చిన సమయం చొప్పున కొన్ని కార్యములు మనం ధ్యానించుదాము. ஆதியாகமம் 42 அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை படிக்கும் பொழுது, While you study from Genesis chapter 42 and verses 1 and 2, ఆదికాండము 42వ అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యములు చూచినట్లయితే, எகிப்திலே தானியம் உண்டென்று யாக்கோபு அறிந்து தன் குமாரரை நோக்கி, நீங்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்ன? எகிப்திலே தானியம் உண்டென்று கேள்விப்படுகிறேன். நாம் சாகாமல் உயிரோடு இருக்கும்படி நீங்கள் அவனிடத்திற்கு போய் நமக்காக தானியம் கொள்ளுங்கள் என்றார். Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do you look one upon another? And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt. Get you down thither and buy for us from thence, that we may live and not die. இந்த வசனத்துல நாம் என்ன படிக்கிறோம்? from this verse what we are studying, ఈ వాక్యములు మనం ఏం చదువుచున్నామో, சாகாமல் பிழைத்திருக்க வேண்டுமானால் உனக்கு தானியம் அவசியம். that we may live and not die, we need corn. చావక బ్రతుకు ఉండునట్లు ధాన్యం అవసరమై ఉన్నది. அந்த 41ஆம் அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்திலே சகல தேசங்களும் பஞ்சம் கொடியதா இருந்தபடியால் சகல தேசத்தார்களும் யோசேப்பிடத்தில் தானியம் கொள்ளும்படி எகிப்துக்கு வந்தார்கள். In 41st chapter, the last verse, we are able to see that, and all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn, because that the famine was so in all lands. కరువు ప్రతి దేశమందు భారమైనందున సమస్త దేశస్థులు యోసేపునొద్దకు ధాన్యము కొనుటకు వచ్చిరి. கொடிய பஞ்சகாலம். It was a time in which the famine was so sore. భారమైన కరువు కాలము. ஒரு அர்த்தத்தில் இனி வருகிற நாட்கள் தானியம் கிடைக்காத கொடிய பஞ்சகாலமாய் இருக்கும். In one meaning, the time which is going to come, or the days in which there will be no corn. ఇంకా వచ్చుచున్న దినములన్నీ కూడా ధాన్యము దొరకని కరువు కాలమై ఉన్నది. எழுத்தின் பிரகாரமாய் கூட நாம் பார்க்கிறோமே, இந்த சென்னை சுற்றிலும் இருக்கிறதான இடங்களிலே தானியம் விளைகிற இடங்கள் எல்லாம் வீடுகளும் மாடி வீடுகளுமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. Literal way also, while you see on the city outside cities of Chennai, once the fields which were bringing for much corns, now we can see buildings and multi-story buildings over there. ఈ చెన్నైలో కూడా మనం చూచినట్లే ధాన్యం ఉండవలసిన ఆ యొక్క భవనాలన్నీ కూడా అంతస్తులుగా మార్చబడి ఉన్నవి. இப்படியே போனால்
ஆகாரத்திற்கு ஒரு பெரிய திண்டாட்டம் உண்டாகும் என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கிறார்கள். So if the country goes on like this, the scientists are warning that there will be a great famine or a lack of food. ఇంకా శాస్త్రవేత్తలు చెప్పుచున్నారు ఆహారము దొరకదని చెప్పుచున్నారు. இங்கே கானான் தேசத்திலே ஒரு பஞ்சம் உண்டாயிற்று. In the land of Canaan there was a famine. ఇచ్చట కానాను దేశమందు ఒక కరువు కలిగి ఉన్నది. யாக்கோபின் குடும்பத்தாருக்கு ஆகாரம் இல்லாததினாலே ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்கிறார்கள். As in the family of Jacob there was no food, they were looking upon one another's face. యాకోబు కుమారులకు ఆహారం లేదు కాబట్టి ఒకరి ముఖం ఒకరు చూచుకొనిరి. அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு ஆலோசனை என்ன? What is the counsel that was given to them? వారికి చెప్పబడిన ఆలోచన நாம் ఏమిటి? சாகாமல் உயிரோடு இருக்கும்படி நீங்கள் எகிப்திற்கு போய் நமக்காக தானியம் கொள்ளுங்கள். That we may live and do not die, let us go down to Egypt and buy corn. మీరు చావక బ్రతుకున్నట్లు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఐగుప్తులో మన కొరకు ధాన్యము కొనుడి. எகிப்தின் தானியத்தை ரெண்டு விதங்களில் பிரிக்கலாம். We can divide the corn of Egypt into two ways. ఐగుప్తు యొక్క ధాన్యమును రెండు విధాలుగా విభాగించవచ్చు. ஒன்று உணவுக்காக கொடுக்கப்பட்ட தானியங்கள். One, the corn given for food. ఒకటి భుజించడానికి ఇవ్వబడిన ధాన్యము. 47 அதிகாரம் 19 வசனத்திற்கு வரும்பொழுது While you come to 47th chapter verse 19. 47వ అధ్యాయం 19వ వాక్యం చదివినట్లయితే அங்கே விதை தானியங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And we can see there about the seeds. 47:19. நாங்களும் எங்கள் நிலங்களும் உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக அழிந்து போகலாமா? நீர் எங்களையும் எங்கள் நிலங்களையும் வாங்கிக் கொண்டு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும். நாங்களும் எங்கள் நிலங்களும் பார்வோனுக்கு ஆதீனமாய் இருப்போம். நாங்கள் சாகாமல் உயிரோடு இருக்கவும் நிலங்கள் பாழாய் போகாமல் இருக்கவும் எங்களுக்கு விதை தானியத்தை தாரும் இங்கே என்றார். விதை தானியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here about seed it has been mentioned. ఇచ్చట విత్తటానికి ఇవ్వబడిన విత్తనములు. ரெண்டு இடத்திலும் சாகாமல் உயிரோடு இருக்கும்படி தானியமும் வேண்டும், விதை தானியமும் வேண்டும். So in two places that we may live and not die, we need corn as well as we need seed. వారు చావక బ్రతకవలెనంటే వారు తినటానికి ధాన్యము కావలెను, విత్తటానికి ధాన్యము కావలెను. தானியம் என்று சொல்லுகிறது ஒரு மனுஷனுக்கு கர்த்தர் அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை கொடுக்கிற வேத வசனங்கள். And corn means in for a particular individual's life the words of God in which God gives to him. ధాన్యము అని చెప్పబడినప్పుడు దేవుడు మనుషుల యొక్క జీవితంలో ప్రత్యేక జీవితంలో ఇవ్వబడిన దేవుని యొక్క వాక్యములే ఉన్నవి. தானியம் வாலிபரை வளர்க்கும். And the corn will make the young man to grow. வாசிங்கள் 9ஆம் அதிகாரம் சகரியா 9ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் தானியம் வாலிபரை வளர்க்கும். In Zechariah 9:17. జకరియా 9:17. அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது, அவருடைய சௌந்தரியம் எத்தனை பெரியது. தானியம் வாலிபரையும் புது திராட்சரசம் கன்னிகளையும் வளர்க்கும். தானியம் வாலிபரை வளர்க்கும். Corn shall make the young man cheerful. ధాన్యము చేత యవనులు వృద్ధి నొందుదురు. இந்த தானியம் இது. What is this corn? ఈ ధాన్యం అనేది 119ஆம் சங்கீதம் 9ஆம் வசனத்திலே Psalm 119 verse 9. 119వ కీర్తన 19వ వాక్యములో வாலிபன் தன் வழியை இதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் உம்முடைய வசனத்தின்படி தானே என்று சொல்லுகிறார். How shall a young man cleanse his way? By keeping himself to thy words. యవనస్తులు తన యొక్క నడతను దేని ద్వారా శుద్ధి నొందుదురు? నీ యొక్క వాక్యము చేతనే. எனவே இந்த இடத்துல தானியம் என்று சொல்லுகிறது ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட விதத்திலே கர்த்தர் கொடுக்கிற வேத வசனங்கள். And here the corn refers to the verses of God in which God gives individually to a particular person. ఈ ధాన్యం అనేది కూడా ఒక్కొక్కరు ఒంటరి జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చుచున్న దేవుని యొక్క వాక్యములే. நீ சாகாமல் பிழைத்திருக்கும்படி நீ போய் பார்வோன் இடத்திலே இந்த தானியத்தை வாங்கிக்கொள். That you may not die and that you may live, go to Pharaoh and get this corn. నీవు చావక బ్రతుకునట్లు ఫరో యొద్ద ఈ యొక్క ధాన్యమును కొనుక్కొనవలెను. இது வெறுமையாக அல்ல, இலவசமாய் கொடுக்கப்படுவது அல்ல, ஒரு கிரயத்தை செலுத்தியே தானியத்தை வாங்கினார்கள். It is not given freely, but they have to give certain price and they should receive this corn. ఇది ఉచితముగా ఇవ్వబడట్లేదు, ఇది క్రయమును చెల్లించిన తర్వాత ధాన్యమును நீ కొనుక్కొనవలెను. சாகாமல் பிழைத்திருக்க வேண்டுமானால் வேத வசனத்தை ஒரு கிரயத்தை செலுத்தி நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And you also that you may live and not die, you should pay a price and you should receive the word of God. నీవు చావక బ్రతుకునట్లు వేద వాక్యమును కూడా క్రయము ద్వారా కొనుక్కొనవలెను. பாருங்கள், சில வேதத்தை படிக்கும்போது முழங்காலில் போட்டு படிப்பார்கள். While certain people read the Bible, they stand upon their knees and they read the Bible. కొంతమంది వేద వాక్యమును చదివేటప్పుడు మోకాళ్ళు వేసి చదువుదురు. அது ஒரு கிரயம், நீ செலுத்த வேண்டிய ஒரு கிரயம். That is a price that you are offering. అది
నీవు చెల్లించుచున్న క్రయమై ఉన్నది. சில பைபிளுக்கு ஆதியும் இராது அந்தமும் இராது. For certain people, they do not have the beginning or the end. కొంతమంది బైబిలుకు కూడా ఆది అంతము ఉండదు. நீங்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறீர்கள்? How you are preserving your Bible? మీ వేద గ్రంథమును ఏ విధంగా మీరు కాపాడుకొనుచున్నారు? வேதாகமத்தை குறித்து பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பயத்தை நீங்கள் உருவாக்கி கொடுக்கிறீர்களா? Have you brought a fear concerning this Bible to your children? వేద వాక్యముల గురించి లేకపోతే బైబిల్ గురించి మీ యొక్క బిడ్డలకు భయభక్తులు சில నేర్పుచున్నారా? பிள்ளைகள் கூட்டத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்ததும் நீங்க பைபிள் கொடுக்குறீங்க, ஒரு பேனாவை மூடிய திறந்தே கொடுக்குறீங்க, அந்த பிள்ளைங்க எடுத்து அது பாட்டுக்கு கிரிக்க வைக்கும். And while certain children come to the church, you give a Bible to them and also a pen which is with the lid is being open. They open the Bible and start to scratch all the pages of the Bible. కొంతమంది చిన్న బిడ్డల చేతిలో బైబిల్ ఇస్తున్నారు, పెన్ ఇస్తున్నారు, దాంతో అది గీస్తున్నారు. உங்களுடைய பிள்ளைகள் கிறுக்கிறதுக்கா பைபிள் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கு? Whether the Bible has been printed that the children may scratch all the pages in the Bible. మీ బిడ్డలు గీతలు గీయడానికి బైబిల్ ఇవ్వబడి ఉన్నది. ஏன் சிறு வயதிலேயே வேதாகமத்தை ஒரு புனிதமான பரிசுத்தமான ஒரு புத்தகம் என்று பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பயபக்தி உண்டாக்க கொடுக்கிறது இல்லை? Why did not bring a fear in the life of the children that this Bible is a holy book? ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథమని చిన్న బిడ్డలకు కూడా భయభక్తులు నేర్పించవలెను. சிலர் பைபிள் தூக்குறதுக்கே கஷ்டம். இங்க எங்கேயாவது வரிசையா அடுக்கி வச்சிருவாங்க. பைபிள் ஸ்டடிக்கு வந்து அந்த பைபிளை தேடிட்டு போய் கூட்டத்துக்கு வருவாங்க. கூட்டம் முடிச்சு கொண்டு அங்கே வச்சுட்டு இவங்க பாட்டு போயிடுவாங்க. இவங்களுக்கும் பைபிளுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. And concerning certain people, bringing the Bible is a great problem for them. They will bring the Bible and they will keep in one corner in the side, and after the end of the meeting they will keep there and they go back, and next meeting they come and take the Bible. In this way they are going on. కొంతమందికి అయితే బైబిల్కి వారికి సంబంధమే ఉండదు. బైబిల్ ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళొచ్చున్నారు, కూటాలకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తీస్తున్నారు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. எனவே வேதாகமத்தை கனப்படுத்துங்கள். Let us honor the Bible. వేద వాక్యం వేద గ్రంథమును కనపరచుడి. எகிப்திற்கு போய் கிரயம் கொடுத்து தானியத்தை யோசேப்பிடத்தில் வாங்கி கொண்டு வாருங்கள். Go to Egypt, pay the price and get the corn from Joseph and return back. ఐగుప్తునికి వెళ్ళి క్రయమును చెల్లించి ధాన్యమును యోసేపు యొద్ద కొనుక్కొని తీసుకురండి. நீ சாகாமல் பிழைத்திருக்க வேண்டுமானால், உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உனக்கு ஒரு சாவு மரணம் வராதிருக்க வேண்டுமானால் நீ தினந்தோறும் இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும். That in your spiritual life that death may not come and that you may live, every day you have to pay this price. నువ్వు చావక బ్రతికి ఉండవాలంటే, నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మరణం సంభవించకుండా ఉండాలంటే దినదినము ఈ యొక్క వాక్యమును కొనుక్కొనవలెను. இரண்டாவதாக விதை தானியங்கள். Second, the seeds. రెండోదిగా విత్తనములు వేసే ధాన్యములు. மத்தேயு சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது, While you come to the Matthew's Gospel chapter 13, మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయమును మనం చూచినట్లయితే 19ஆம் வசனத்தில் ராஜ்யத்தின் வசனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. and 19 we read about the రాజ్య సంబంధమైన విత్తనములని 19వ వాక్యంలో చెప్పబడి ఉన్నది. ஒருவன் ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்டும் உணராதிருக்கும் போது பொல்லாங்கன் வந்து அவன் இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்டதை பறித்துக் கொள்ளுகிறான். அவனே வழியருகே விதைக்கப்பட்டவன். When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then come என்ன word of the kingdom. ராஜ்யத்தின் வசனம், the word of the kingdom. రాజ్య సంబంధమైన వాక్యములు. இங்கு சொல்லப்பட்ட ராஜ்யத்தின் வசனம் தான் விதை தானியம். The word of the kingdom which is being mentioned here is the seed. రాజ్య సంబంధమైన ధాన్యమే ఇచ్చటి విత్తనములే ఉన్నవి. அதுதான் சுவிசேஷம். That is the gospel. అదే సువార్త. இதுதான் கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். This is what God gives to us. దీనిని దేవుడు మనకిచ్చుచున్నారు. தானியம் நமக்காக, விதை தானியம் மற்றவர்களுக்காக. Corn is for us and seed is for others. ధాన్యం మన కొరకు, విత్తనములు ఇచ్చే ధాన్యములు ఇతరుల కొరకు. எனவேதான் விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான். So 13:1 அன்றைய தினமே வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு போய் 3ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்றார், விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான். So in the 13th chapter verse 3 we can see, behold a sower went forth to sow. 13వ అధ్యాయం 3వ వాక్యములో చూచినట్లయితే విత్తువాడు విత్తుటకు బయలు వెళ్ళెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நமக்கு விதை தானியம் அவசியம். Beloved children of God, we need seeds in our life. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, విత్తములు ఇచ్చు విత్తనములు మనకు అవసరమైనవి. கெட்டு போகாது இருக்கும்படி விதை தானியம் அவசியம். That the land may not be destroyed, we need seeds. స్థలము చెడిపోకుండా ఉండవాలంటే విత్తనములు ఇచ్చే ధాన్యం நம்மை అవసరమైనది. சுற்றிலும் நம்முடைய கண்கள் காண்கிற ஒவ்வொரு ஆத்துமாவும் நிலங்கள். Each and every soul which we are looking on every side are lands. మన చుట్టూ ఉన్న జనులందరూ కూడా, వారందరూ కూడా విత్తనములు ఇచ్చు ఆ యొక్క స్థలములో இந்த ఉన్నవి. நிலங்கள் கெட்டு போகாது இருக்கும்படி
நாமும் சாகாமல் உயிரோடு இருக்கும்படி எங்களுக்கு விதை தானியங்களை தாரும். That this land may not be destroyed and that we may also live, we need the seed. మేము చావక బ్రతికి ఉండవాలంటే మాకు విత్తనములు వేసే ధాన్యం అవసరమై ఉన్నవి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. எனவே இரண்டாவது சொல்லப்பட்டது ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம். முதலாவது ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான வசனங்கள். And the second thing what we told is the gospel of the kingdom, and the first thing was the individual words which God gives to each and every one. రెండవదిగా రాజ్య సంబంధమైన సువార్త అన్నది ప్రభు అందరికి ఇచ్చుచున్నారు. அது మాత్రమல்ல, Not only that, అంత మాత్రం కాదు, ஆசாரிய ஊழியங்கள் சம்பந்தமாய் படிக்கும்பொழுது அவர்கள் சாகாமல் பிழைத்திருக்க சில காரியங்களை ஆண்டவர் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். while you study about the priesthood ministries, that they may not die and that may live, certain things Lord teach them. యాజక సంబంధమైన సేవలు చేసేటప్పుడు వారు చావక బ్రతుకున్నట్లుగా యెహోవా అనేక కార్యములు చెప్పి ఉన్నారు. எல்லாத்தையும் படிக்க தியானம் இல்லை, இது நேரம் இல்லை. அவசியமான ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை மாத்திரம் சொல்லி நான் கடந்து போகிறேன். There is no time to study all the things. Let us meditate to one or two things of that. అన్నీ చెప్పడానికి సమయం లేదు కాబట్టి ఒకటి రెండు విషయములు చెప్పుదును. யாத்ராகமம் 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, When you come to Exodus chapter 28, నిర్గమాకాండము 28వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినట్లయితే அங்கே ஆசாரியன் சாகாமல் பிழைத்திருக்கும்படி ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் செய்ய சொல்கிறார். and in this place that the priest should not die and that he may live, the Lord is saying something to him. ఇచ్చట యాజకుడు చావక బ్రతుకున్నట్లు ఏ కార్యము చేయవలని యెహోవా చెప్పుచున్నాడు. வாசிங்கள் 34, 35 ஆகிய வசனங்கள். 34 and 35th verses. 34, 35 వాక్యములు. அங்கியின் ஓரங்களில் சுற்றிலும் ஒரு பொன்மணியும் ஒரு மாதளம்பழமும் ஒரு பொன்மணியும் ஒரு மாதளம்பழமாய் தொங்குவதாக ஆரோன் ஆராதனை செய்ய கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போதும் வெளியே வரும்போதும் அவன் சாகாதபடிக்கு அதன் சத்தம் கேட்கப்படும்படி அதை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். A golden bill and a pomegranate, a golden bill and a pomegranate upon the hem of the robe round about, and it shall be upon Aaron to minister, and the sound shall be heard when he goeth in unto the holy place before the Lord, and when he cometh out, that he die not. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இங்கே நாம் ஆசாரியனை குறித்து படிக்கும் பொழுது, While you study about the priest here, ఇచ్చట యాజకుడి గురించి మనం చదివేటప్పుడు அவன் வருஷம் முழுவதும் ஒரு நாள் தவிர மீதி அத்தனை நாளும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நின்று அவன் ஊழியம் செய்ய வேண்டும். except one day, on all the days of the year, he has to minister in the holy place. సంవత్సరంలో ఒకసారి తప్ప అతడు అన్ని దినములు కూడా పరిశుద్ధ స్థలములో సేవ చేయవలెను. 10 విధமான వస్త్రங்களை அவன் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். And he should put upon 10 garments. 10 విధాలైన వస్త్రములు ధరించుకొనవలెను. அதுல ஒரு வஸ்திரம் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And among that, one of the garments is only mentioned here. ఇచ్చట దానిలో ఒక వస్త్రముల గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. 31ஆம் వసనத்தில் ஏபோத்தின் கீழ் அங்கி. And the 31st verse we can see a robe of the ephod. 31వ వాక్యములో ఏఫోదు నిలువుటంగి అయి ఉన్నది. அது முழுவதும் இளநீல நூலால் உண்டாக்கப்பட வேண்டும். And it should be made out of blue. అది పూర్తిగా నీలి దారములతో కుట్టవలెను. வசனங்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் கருத்தாய் கவனிக்க வேண்டும். While you are telling the verse, please hearken diligently. వాక్యములు చెప్పేటప్పుడు శ్రద్ధతో వినవలెను. ஆசாரிய வஸ்திரத்திலே ஒரு முக்கியமான வஸ்திரம் தான் இந்த இளநீல ஏபோத்தின் கீழ் அங்கி. And one of the important garments of this high priest is the robe of ephod, all of blue. యాజకుని యొక్క వస్త్రములో ముఖ్యమైన వస్త్రమే ఏఫోదు యొక్క నిలువుటంగి. இதற்கு மேலதான் அவன் ஏபோத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். And upon this only he should put on the ephod. ఈ నిలువుటంగి మీద ఏఫోదును అతడు ధరించుకొనవలెను. இந்த இது இளநூல நீளால் செய்யப்பட்ட ஒரு அங்கி. And this should be made of the thread of blue. ఇది నీలి దారములతో కుట్టవలసిన ఒక అంగి. இந்த அங்கியிலே என்ன செய்ய வேண்டும்? And in this garment what should be done? ఈ అంగితో అతడు ఏం చేయవలెను? அந்த அங்கியின் கீழ் ஓரங்களிலே 3 வித நூல்களால் செய்யப்பட்ட ஒரு மாதளம் பழம் என்ற ஒரு தோற்றமும், அடுத்தது ஒரு பொன்மணியும், இப்படி மாறி 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 சுற்றிலும் அந்த பார்டர்ல அப்படியே இருக்கும். And upon the hem of the garment, and he shall make pomegranates and golden bell by 3 colors of threads. ఆ యొక్క అంగి అంచుల చుట్టూ మనం చూచినట్లయితే దానిమ్మ పండ్లను దాని మధ్యలో ఒక బంగారపు గంటయు ఉండవలెను. 33ஆம் வசனத்திலே இளநீல நூல், இரத்தாம்பர நூல், சிகப்பு நூல், இந்த 3 நூலால் செய்யப்பட்ட மாதளம் பழங்கள். And on the 33rd verse we can see that the pomegranates which were made of blue and of purple and of scarlet. 33వ వాక్యములో మనం చూచినట్లయితే నీలి రంగు దారము, ధూమ్ర రంగు దారము, రక్తవర్ణపు రంగు గల దారముతో దానిమ్మ పండ్లు చేయవలెను. ஒரு மாதுளம்பழம், அதுக்கு அடுத்தது உண்மையாக பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு மணி.
First one pomegranate and next real bell made of gold. దాని ప్రక్కనే బంగారంతో చేయబడిన బంగారపు గంట. இந்த వస్త్రத்தை அவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஊழியம் செய்யும்போது போட்டிருக்க வேண்டும். And while he ministered in the holy place, he should put on this garment. ఈ యొక్క వస్త్రమును పాతి పరిశుద్ధ స్థలంలో అతడు సేవ చేసేటప్పుడు ధరించుకొనవలెను. கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்ய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வரும் பொழுதும் வெளியே வரும்பொழுதும் ரெண்டு இடங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஊழியம் செய்யும் பொழுதும் வெளியே வரும் பொழுதும் இந்த சத்தங்கள் தொனித்து கொண்டே இருக்கும், மணி சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். While you go into the holy place to minister, and while you return back to the holy place to minister, in these two places he has to this bell should be ringing. అతడు పరిశుద్ధ స్థలంలో సేవ చేయుచున్నప్పుడు బయటికి వచ్చుచున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ధ్వని అనేది ధ్వనించుతూనే ఉండవలెను. இன்னைக்கு கூட சில இந்து ஆலயங்களிலே ஆசாரின் உள்ள வேலை செய்யும்போது பெல் அடிக்கிறாங்களே, ஏன் காரணம் என்ன? Today also in Hindu temples, while the priests go inside the sanctuary places, they are ringing the bells over there. ఈ దినాల్లో కూడా హిందూ గుళ్ళో మనం చూసినట్లయితే బెల్లు కొట్టుచున్నారు. ఎందుకు? எங்கிருந்து கண்டுபிடித்தார்கள்? From where they invented these things? అది దేని ద్వారా కనుక్కొనబడి ఉన్నది? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தால் எல்லாமே இந்த யூத வம்சத்தின் வழியில் வந்ததான கொள்கையில தான் இருக்கும். And while you examine and study all the things, everything came from this Jewish background. ఇవన్నీ కూడా యూదా వంశస్థుల దగ్గర నుండి వారు నేర్చుకున్న కార్యములే ఉన్నవి. దైవத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. நீ சாகாமல் பிழைத்திருக்க வேண்டுமானால் நீ வேலை உள்ளே ஆராதனை செய்யும் பொழுதும் வெளியே புறப்பட்டு வரும் பொழுதும் இந்த மணி சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். That you may not die, and if you have to live while you worship the Lord inside the holy place, and while you come out, the sound of the bell should be ringing on. నువ్వు చావక బ్రతికి ఉండవలనంటే సేవ చేయుచున్నప్పుడు బయటికి వచ్చుచున్నప్పుడు ఈ యొక్క గంట ధ్వని అనేది వినపడుచు ఉండవలెను. இந்த வசனத்தை உபதேச ரீதியில் நாம் படிக்கும் பொழுது, doctrinally while you study about this verse, ఈ యొక్క వాక్యం అనేది ఉపదేశ రీతిగా మనం చూచినట్లయితే ஒன்று கோர்வையாகவே இருக்கும். நீங்கள் நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இத ஒவ்வொன்றும் ஒன்று கொண்டு அப்படி சங்கிலி போல மாட்டிக்கொண்டே இருக்கும். And it will be like the chains connected one after another. ఈ యొక్క ఒక్కొక్కటి చూచినట్లయితే అది సంఖ్యల వలె ఒకటానికి ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉండును. இந்த கீழ் அங்கி முழுவதும் நீல நூல், அதாவது இளநீல நூலால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். And the hem of the garment should be made out of the thread of blue. ఈ నిలువు టంగి అనేది నీలి దారములతో కుట్టవలెను. நீலம் அன்பை காண்பிக்கிறது, இளநீலம் ஞானத்தோடு கூடிய அன்பை காண்பிக்கிறது. Blue refers to love of God. எல்லோ, அதாவது அந்த இடத்துல இளநீல நூல் என்று சொல்லும் பொழுது ஞானத்தோடு கூடிய அன்பு, A love with wisdom. నీలి దారములు అంటే జ్ఞానముతో చెప్పబడిన ప్రేమ. நீங்கள் பிலிப்பியர்ல அதுக்கு ஒரு வசனம் இருக்கிறது. While studying in Philippians, we can see a verse. ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రికలో దానికి ఒక వాక్యం కలదు. 9వ వచనం. Chapter 1 verse 19. మొదటి అధ్యాయము 9వ వాక్యము. இயேசு கிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பிலே உங்கள் எல்லார் மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சியா இருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்கு சாட்சி. உருக்கமான அன்பு. 11ஆம் வசனம். நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடர்லற்றவர்களுமாய் இருக்கவும். 9ஆம் வசனத்தில் இருக்க 9ஆம் வசனம். பிலிப்பியர் 1:9 முதலாவது படிங்க. மேலும் உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமாய் பெருகவும். அப்போ அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் பெருக வேண்டும். That your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. మీ ప్రేమ అనేది తెలివితోను సకల విధమైన అనుభవ జ్ఞానముతో కూడినదై ఉండవలెను. அன்புக்கும் ஜட்ஜ்மென்ட்க்கும் டிசைனிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது? What is the relationship between knowledge and judgment? తెలివికి జ్ఞానముకు ఎటువంటి సంబంధం కలదు? జన్మ స్వభావం இருக்கிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில் மனுஷனுக்கு ஜென்ம சுபாவம் இருக்கும். Sometimes people have natural characters. కొంతమంది మనుషులకి జన్మ స్వభావం కలదు. அது அழிவுதான் உண்டாக்கும். It brings only destruction. అది నాశనమునికి తీసుకుని వెళ్ళేది. நாங்க உங்களை நேசிக்கிறோம். See, we are loving you. మేము మిమ్మల్ని ప్రేమించుచున్నాము. நீங்க ஒருவருக்கொருவர் நேசிக்கிறீங்க. You are loving one another. మీరు ఒకరికొకరు ప్రేమించుకొనుచున్నారు. இந்த அன்பு தூய்மையான அன்பு. This love is a pure love. ఇది నిష్కపటమైన ప్రేమ. அதான் இளநீல நூல். That is the thread, blue thread. అదే నీలి రంగు దారములు. இந்த அன்பிலே ஒரு ஞானம் இருக்கிறது. In this love there is a knowledge. ఈ ప్రేమలో ఒక జ్ఞానం ஒரு కలదు. அறிவு, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு டிசைனிங் எல்லாம் అందుకుள்ள இருக்கிறது. Inside this there is wisdom, knowledge and understanding, all things. అది తెలివితోను అనుభవ జ్ఞానముతోను సకల విధముతో నిండి ఉన్నది. அன்பிலே பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள். So that we may be holy in love. అందువల్లనే ప్రేమలో పరిశుద్ధులుగాను. సభைக்குள்ள ஆண்டவர் அனுமதிக்கிற அன்பு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆனது, ஒரு விசேஷமான ஒரு
ஒரு அன்பு. The love that the Lord is allowing in a church is a standard love. దేవుడు సంఘములో ఉంచిన ప్రేమ అనేది అది నిలబడుచున్న ఒక నిత్యమైన ప్రేమ. இந்த அன்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஞானத்தையும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசைன் எல்லாத்தையும் எப்போ நீங்க எடுத்து போடுறீங்களோ அப்போ இந்த அன்பு ஒரு கார்னர் லவ், ஒரு மாமிச அன்பாக மாறிவிடும். While you remove the knowledge, the wisdom, understanding and discerning from this love, then this love turns to be as a corner love. ఈ తెలివి సకల విధమైన జ్ఞానం అనేది కూడా మీరు మూలకు తీసివేసినట్లయితే ఇది శరీర ప్రేమగా మార్చబడుచున్నది. இதுதான் ஆபத்து, டேஞ்சரான அன்பு அதுதான். This is the dangerous love. ఇదే ఆపదైన ప్రేమ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. எனவேதான் அன்பிலே பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருங்கள். That we may be holy in love. అందువల్ల ప్రేమలో పరిశుద్ధులుగా ఉండుడి. எல்லாரும் ஒருவருக்கொரு நேசிக்கணும். ஆனா அந்த அன்புக்குள்ள நிபந்தனை என்ன? And we should love one another and we should love all people, but what is the condition placed inside this love? ఒకరికొకరు ప్రేమించుకున్న వల్ల దానిలో నిబంధన ఏమిటి? அது ஒரு அறிவுல உணர்வும் அந்த அந்த அன்புக்குள்ள இருக்க வேண்டும். And inside that love it should have knowledge and judgment. అది తెలివితోను అనుభవ జ్ఞానముతోను నిండి ఉండవలెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి இப்போ స్తోత్రం. இந்த அங்கி அந்த நீல நூலால் உண்டாக்கப்பட்டாயிற்று. And this garment is now made out of blue thread. ఈ నిలువు టంగి అనేది నీలి దారముతో కుట్టి ஒரு ఉన్నది. அபிஷேகம் பெற்ற ஆசாரி அந்த வஸ்திரத்தை போட்டிருக்கிறார். An anointed priest is wearing this garment now. అభిషేకింపబడిన యాజకుడు ఆ యొక్క వస్త్రమును వేసుకుని அந்த ఉన్నాడు. அங்கியின் ஓரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற மாதளம்பழம் அது எதை காண்பிக்கிறது? And the pomegranates which are now hanging on the hem of the garments, what does it show? ఆ యొక్క అంగి అంచున వేలాడుచున్న దానిమ్మ పండ్లు దేనికి సూచనగా ఉన్నది? ஆவியின் கனி என்று கலாத்தியர்ல தன்மையில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And while you study in Galatians, we can see about the fruit of the Spirit in a singular way. గలాతీ రాసిన పత్రికలో ఆత్మ ఫలముల గురించి వారి యొక్క స్వభావం என்ன గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. சொல்லப்பட்டிருக்கணும்? ஆவியின் கனிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும். And it should be mentioned as the fruits of the Spirit, but instead of that it is said that fruit of the Spirit. ఆత్మ ఫలములు చెప్పబడినది, అది ఆత్మ ఫలమని చెప్పబడి அது ఉన్నది. அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம் இது எத்தனையும் உள்ள வச்சுட்டு அது ஆவியின் கனி, ஒரே கனி. அதான் இங்க சொல்லப்பட்ட மாதுளம் பழம். And inside that we can see love, joy, peace, long suffering, etc. Everything was included and said as a fruit of the Spirit, which is mentioning, referring to here as the pomegranate. సంతోషము, సమాధానం ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ ఫలములు. అది ఒకటిగా ఆత్మ ఫలముగా దానిమ్మ పండుగా చెప్పబడి நீங்க ఉన్నది. அதை உடைச்சு பாத்தீங்கன்னா உள்ள அருமையா ஆண்டவர் அடுக்கி வச்சது போல இருக்கிறது மாதுளம்பழம். And while you break the pomegranate and you can see the seeds wonderfully placed one another. దానిమ్మ పండ్లు కూడా విప్పి చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రేమ అనేది కూడా ఒకటికొకటి అక్కడ సర్ది పెట్టినట్లుగా ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இப்போ தேவ அன்பினால் நிறைந்து இருக்கும் பொழுது அங்கே இயற்கையாகவே அந்த மாதுளம்பழம் இருக்கும், ஆவியின் கனிகள் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். And if you are being filled with the love of God, automatically you will have the fruit of the spirits inside you. ఆత్మ ఫలం మనవుడు ఉండినట్లయితే దానిమ్మ పండ్లు ఏ విధంగా ఉండునో ఆ విధంగా కనబడుచున్నది. அடுத்தது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Next what is mentioned? దాని తర్వాత ఏం చెప్పబడేను? பொன்னினால் செய்யப்பட்ட மணிகள், golden bells. బంగారంతో చేయబడిన గంటలు. அதுதான் முக்கியமானது. It is an important thing. అదే ముఖ్యమైనది. மனதில் உண்டாகிற சந்தோஷம் அல்லது ஊழியத்தில் வெளிப்படுகிறதான சந்தோஷம். It is a joy in the mind or the joy that we receive by doing ministries. అది మనసులోను సేవలోను కనబడుచున్న సంతోషము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இந்த மணி சத்தம் சொல்லுகிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவன் பரிசுத்தாவி பெற்ற பிற்பாடு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அவன் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். The sound of the bell represents a child of God who received the Holy Spirit at every circumstances. He should be joyful. ఈ గంట ధ్వని అనేది చూచినట్లయితే అది పరిశుద్ధాత్మ పొందిన దేవుని యొక్క బిడ్డ అన్ని సందర్భాలమందు సంతోషముగా కనబడవలెను. என்ன சந்தோஷம் இருக்கிறது? And what is the joy inside you? దాని ద్వారా ఏం సంతోషం కలుగును? ரட்சிப்பின் சந்தோஷம். The joy of salvation. రక్షణ సంతోషము. சிலருக்கு இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷமே என்னன்னு தெரியாது. For certain people they do not know what is this joy of salvation. కొంతమందికి ఈ రక్షణ సంతోషం అంటే ఏమిటో తెలియదు. அதனால சோத்திரம் சில வீடுகளில் விசிட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் சொல்லி சோத்திரம் பண்ணா சிலர் வாயே திறக்காம நிற்கிறாங்க. இந்த வாரம் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன், வாயே திறக்காம அப்படியே நிற்கிறாங்க. உனக்கு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் இருக்கா? உனக்கு அந்த பெல் சத்தம் இருக்கா? While visit certain people in the houses, while you say the points and praise God, certain people will keep mum and they will not open the mouth itself. Do you have the joy of salvation inside you?
కొన్ని ఇళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పాయింట్ చెప్పి స్తోత్రం చెప్పినప్పుడు ఎవరు కూడా నోళ్లు తెరవటం లేదు. మీకు రక్షణ సంతోషం కలదా? எத்தனை பேருக்கு அந்த மணி சத்தம் இருக்கிறது? How many of you have the sound of the bells? ఎంతమందిలో ఆ యొక్క గంట ధ్వని కలదు? இங்க உள்ள வரும்பொழுதும் வெளியே போகும்பொழுதும். While you come inside and while you go out. లోపలికి వచ్చేటప్పుడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు. சிலருக்கு இங்க வரும்போது கொஞ்சம் பெல் சத்தம் கேட்கும். கேட் விட்டு வெளியே போனா பெல்லும் கிடையாது, பிரேக்கும் கிடையாது. And while certain people come inside this hall, they have the sound of bells, but while they go out, they don't have bell or break. కొంతమంది లోపలికి వచ్చేటప్పుడు కూడా వారి ధ్వని వినపడుతున్నది, బయటికి వెళ్తే ధ్వని కనపడటం లేదు. தூக்கத்துல தட்டி எழுப்பி கர்த்தர் செய்த நன்மைக்காய் ஸ்தோத்திரம்னா கூட நல்ல சத்தமாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும். If you awake from your sleeping time and if you ask you to praise God with loud voice, you should shout and praise God. నిద్ర యందు లేపి కూడా దేవుడు చేసిన మేలు కొరకు స్తోత్రం చెప్పమంటే శబ్దం చేసి స్తోత్రం చెప్పవలెను. ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார், நீ சாகாமல் பிழைத்திருக்க வேண்டுமானால் இந்த Dress போட்டுக்கோ, இந்த வஸ்திரத்தை நீ போட்டுரு. So only the Lord spoke to them that if you do not want to die and if you want to live, you should put upon this garment. నువ్వు చావక బ్రతికి ఉండవలంటే ఇటువంటి వస్త్రమును ధరించుకొని ఉండవలేను. உன்னுடைய அன்புக்குள்ள ஞானம் இருக்கா செக் பண்ணி பாத்துக்கோ. Check and examine whether inside your love whether it has knowledge. నీ ప్రేమ యందు జ్ఞానము కలదా? ஒரு అమ్మ ஒரு சொப்பனம் கண்டு சொன்னாங்க. A mother saw a dream and she told us. ఒక అమ్మగారి విధంగా కల చూసి చెప్పిరి. పాత్రத்துல పాలు ఇருக்கு. Brother, in a vessel there was some milk. బ్రదర్ ఒక పాత్ర యందు పాలు కలవు. చిన్న పాము சுத்திட்டு இருக்கு బ్రదర్ ని சொன்னாங்க. But inside this milk a small snake is circling. ఆ పాలలో ఒక పాము చుట్టూ తిరుగుచున్నదట. நீங்க என்ன ரெஃபரன்ஸ் விளக்கம் கொடுக்கறீங்க அதுக்கு? And what is the revelation you give for that? మీ దాని గురించి ఏం ప్రకటన కలిగి ఉన్నారు? అன்பు இருக்கு. There is love. ప్రేమ కలదు. அதுல ஒரு சின்ன பாய்சனும் உள்ள இருக்கு. But inside that there is a little poison also inside it. దానిలో కొంచెం విషం కలదు. அதனால தான் பேசும்போதும் பழகும்போதும் எது இருந்தாலும் அந்த அன்புக்குள்ள பாலுக்குள்ள பாம்பு இருக்கா செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். So while you talk to each other and while you involve with other people, examine whether inside the love whether there is the serpent. అందువల్ల అలవాటు పడేటప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు దానిలో పాము ఉన్నదా విషం ఉన్నదా అని మీరు చూచుకొనుడి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. என்ன அங்கதான் உன் சந்தோஷம் கெடுக்கப்பட்டு போகிறது. Because this is a time in which your joy is being destroyed. ఎందుకంటే అక్కడే సంతోషం తీసివేయబడును. ఫోన్లో பேசுறீங்களோ எங்கே பேசுறீங்களோ இமெயில் அனுப்புறீங்களோ எதுவா இருந்தாலும் whether you phone எதுவோ whether you speak in phone or use email or do whatever you do, ఫోన్ లో మాట్లాడినప్పటికీ ఏ విధంగా మాట్లాడినప్పటికీ நல்ல சுத்தமான பால் இருக்கட்டும், நடுப்புற ஒரு சின்ன பாம்பு குட்டியை உள்ள விட்டுறாதீங்க. let that milk be a clear milk, let not there be any serpents inside it. అవి నిష్కపటమైన పాలుగానే ఉండవలెను, లోపల పాము ఉండకూడదు. அங்கதான் சந்தோஷம் எடுக்கப்பட்டு போகிறது. Because it is a place in which your joy is being removed out. ఎందుకంటే అచ్చటే సంతోషము తీసివేయబడుచున్నది. అడికే సంతోషமா గలగలగల సత్త వர సందర్భத்துல ఉనాల సత్తமா இருக்க முடியறது இல்லையே. While there is a heavy sound of the ringing of the bells, you are unable to make voice. మంచిగా గంట ధ్వని వినబడే సమయంలో ధ్వని చేయకుండా ఉన్నావే. డైలీ அவன் போன அந்த தூப அந்த குத்து விளக்காண்ட போய் ஊழியம் செய்யணும். Every day he should go near the candlestick and do his ministry. ప్రతి దినము దీప వృక్షం దగ్గరికి వెళ్లి సేవ చేయవలెను. அதுக்கு அடுத்து தூபபடுத்தாண்ட போய் ஊழியம் செய்யணும். Next is go to the incense altar and he has to do the ministry. దాని తర్వాత ధూప వేదిక దగ్గరికి వెళ్లి సేవ చేయవలెను. சமூகத்தப்ப மேசைண்ட போய் ஊழியம் செய்யணும். And next he have to go to the table of shewbread and he has to do the ministry. సముఖపు రొట్టెల బల్ల దగ్గరికి వెళ్లి సేవ చేయవలెను. அங்க மிங்க நடந்து வேலை செய்யும் பொழுது உள்ள ஒரே பெல் சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கும். While he walk here and there inside the place and while he is doing the ministry, the voice of the sound of the bell is continuously being heard. అచ్చట ఇచ్చట నడిచి సేవ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క గంట ధ్వని వినపడును. ஒருவேளை கடந்த நாட்களிலே உன் வாழ்க்கையில அப்படி இல்லாமல் போயிருக்கலாம். Sometimes in your past life you may not have this experience. ఒకవేళ గత దినాల్లో ఈ యొక్క ధ్వని నీలో కనపడకుండా పోయినట్లయితే கர்த்தருடைய சமூகத்துல இன்றைக்கு உன்னை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுப்பாயாக. And in this day let you surrender your life in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధానములో ఈ దినాన్ని నువ్వు అప్పగించుకొనుము. கர்த்தாவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என் பரிசுத்தத்திற்கு அன்புக்கு மாறான சில காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில வந்திருக்கிறது. Lord, in certain situations in my life, certain things against the love of God has come in my life. ప్రభువా పరిశుద్ధులకు వేరైన కార్యములు నాలో సంభవించి ఉన్నవి. அதை நாம் தேவ சமூகத்துல அறிக்கை செய்யும்போது நிச்சயமா கர்த்தர் கை கொடுத்து தூக்கி விடுவார். நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார். நிச்சயம்
தேவனுடைய இரக்கம் உனக்கு கிடைக்கும். If you confess in the presence of the Lord will stretch forth his hand and lift up you, and you will never be ashamed in his presence. దేవుని యొద్ద నువ్వు అడిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు చెయ్యిచ్చి నిన్ను పైకి లేవనెత్తును, నువ్వు సిగ్గునొందవు. நல்ல రక్షణీయ సంతోషం ఉనకుள்ள నిరందు கொண்டே இருக்கும். And there will be a joy of salvation continuously inside రక్షణ you. సంతోషము ఎల్లప్పుడూ నీలో కనిపించును. கர்த்தருடைய வருகை குறித்து தான் நம்பிக்கையின் சந்தோஷம். A joy concerning the hope of the coming of the Lord. దేవుని రాకడ గుచ్చిన సంతోషమైన నిరీక్షణ. கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறதான அந்த சுதந்திரத்தை குறித்து தான் சந்தோஷம். The joy concerning the inheritance which the Lord has kept for us. దేవుడు మనకిచ్చిన స్వాస్థ్యముల గురించిన సంతోషము. எனவே நீ சாகாமல் பிழைத்திருக்கும்படி அதை தரித்துக்கொள். That you may not die and that you may live, put upon this garment. అందువల్లే నువ్వు చావక బ్రతుకునట్లు దాన్ని ధరించుకొనుము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. அப்பொழுது உள்ளே இருக்கும்போது மாத்திரமல்ல, நீ வெளியே போகும்போதும் கூட இந்த சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். And not only while you are inside, while you go out also this sound should be heard. అప్పుడు నేను లోపల ఉండినప్పుడు మాత్రమే కాదు, బయటికి వస్తే కూడా ఈ ధ్వని వినబడును. இன்னும் ஒரு காரியத்தை கூட சொல்லுகிறேன். I'll tell one more thing. ఇంకొక కార్యం కూడా చెప్పుదును. என்னாகும் 4ஆம் அதிகாரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Let us come to Numbers chapter 4. సంఖ్యాకాండము 4వ అధ్యాయం తీసుకొనుడి. 18 இருந்து 20 மட்டும். Verses 18 to 20. 18 నుండి 20 వాక్యములు. லேவியருக்குள்ளே கோகாத் வம்சமாகிய கோத்திரத்தார் அழிந்து போகாதபடி பாருங்கள். அவர்கள் மகா பரிசுத்தமானவர்களை கிட்டுகையில் சாகாமல் உயிரோடு இருக்கும்படிக்கு நீங்கள் அவர்களுக்காக செய்ய வேண்டியதாவது, ஆரோனும் அவன் குமாரனும் வந்து அவர்களில் அவனவன் செய்யும் வேலைக்கும் அவனவன் சுமைக்கும் நியமிக்க கடவர்கள். அவர்களோ சாகாதபடிக்கு பரிசுத்தமானவைகள் மூடப்படும்போது பார்க்கிறதற்கு உட்பிரவேசியாமல் இருப்பார்களாக என்றான். Cutting not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites, but thus do unto them that they may live and not die when they approach unto the most holy things. Aaron and his sons shall go in and appoint them every one to his service and do his burden, and they shall not go in to see when the holy things are covered, lest they die. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. நீங்கள் కవనமாக கவனித்தால் இதிலிருந்து ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம். If you listen carefully, you can hear a truth from this topic. మీరు శ్రద్ధగా గమనించినట్లయితే దీని ద్వారా ఒక సత్యమును మీరు ఎరుగుదురు. ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே பணிவிடை செய்யும்படி ஆரோனின் 3 குமாரர்களுக்கு வேலைகள் கொடுக்கப்பட்டது. To minister in the tabernacle, the 3 sons of Aaron was distributed works. ప్రత్యక్ష గుడారంలో సేవ చేయడానికి అహరోను యొక్క 3 కుమారులకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. கெர்சோனுடைய வேலை என்ன? What is the work of Gershon? గెర్షోనీల యొక్క పని ఏమిటి? இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மேலே போடுதான மூடுதிரைகள், தொங்குதிரைகள், இப்படிப்பட்டதான கயிறுகள் இததான் சுமந்துகிட்டே போகணும். They have to carry the coverings, hangings of this tabernacle and the ropes of the tabernacle. ప్రత్యక్ష గుడారములో వేలాడుచున్న తాళ్ళు, ఆ యొక్క చర్మములన్నీ కూడా మోయొచ్చు వెళ్ళవలెను. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பிரிக்கும் பொழுது அது மேலே போட்ட 4 விதமான மூடுதிரைகள், அதை இழுத்து வச்ச கதவுகள், கயிறுகள், அங்காங்கு தடுத்திருக்கிறதான திரைச்சீலைகள் இதெல்லாம் கட்டி வைப்பாங்க. இந்த கெர்சோன் புத்திரர் வந்து அதை சுமந்துகிட்டே அல்லது வண்டியில வச்சு தள்ளிக்கிட்டே போகணும். In the tabernacle, while they remove the tabernacle, there are 4 coverings of the tabernacle and various robes, and there are various hangings and various veils, and the Gershonites should come and carry these things by cart. ప్రత్యక్ష గుడారం పైన వేయబడుచున్న ఆ యొక్క చర్మం యొక్క తోళ్ళు, తెరలు అన్ని కూడా ఈ గెర్షోనీలు మోయొచ్చు వెళ్ళవలెను. அடுத்ததாக மெராரியர், அவர்களுடைய வேலை என்ன? And next, what is the work of Merari? తర్వాత మెరారీలు ఏం చేయవలెను? பலகைகள், all the boards, అక్కడ ఉన్న పలకలు, தூண்கள், pillars, స్తంభములు, அதனுடைய பாதம் and the sockets, వాటి యొక్క పాదములు, இது எல்லாத்தையும் அவங்க வண்டியில வச்சு கொண்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டும். and they should carry all these things by cords. వీటినన్నిటిని వారు బండిలో పెట్టుకొని త్రోసుకొని వెళ్ళవలెను. కోహాతీయుடைய வேலை மகா பரிசுத்தமானது. But the work of the Kohathites is most holy. అయితే కాహాతీల యొక్క పని అనేది అతి పరిశుద్ధమైనది. எனவேதான் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? So only what we study about them. అందువల్ల ఏం చదువుతున్నాము? కోహాతీయుடைய வேலை மகா பரிசுத்தமானவைகளுக்குரியது. And the work of the Kohathites are most holy things. కాహాతీల యొక్క పని అనేది అతి పరిశుద్ధమైన పని అయి ఉన్నది. அவங்க என்ன செய்யணுமா? What they have to do? వారు ఏం చేయవలెనంటే பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறதான பொருட்களை மூடி கட்டி வைப்பார்கள். And the things that are in the holy place, they will cover it.
పరిశుద్ధ స్థలములో ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా మూసిపెట్టుదురు. அது கட்டுற வேலை கூட கோகாத்தியுடைய வேலை அல்ல. And the work of covering all the things in the holy place is not for the Kohathites. అది కట్టిపెట్టే పని కూడా కాహాతీల యొక్క పని కాదు. இந்த மைக் தான் ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். Let us consider this mic as a candlestick. ఈ మైక్ ఒక దీప వృక్షం అనుకోండి. சும்மா ஊர்ல இருக்கிற துணி எல்லாம் கொண்டு வந்து மூட கூடாது அத. And they should not bring all this the garments from the land and cover it up. వేరొక బట్ట తీసుకొచ్చి దాన్ని మూసిపెట్టకూడదు. தேவன் அதற்கென்று ஒதுக்கப்பட்டதான கவர் எடுத்து அழகா அதை மூடி கட்ட வேண்டும். And they should bring the garment or the covering which the Lord has set for that, and they should wrap it correctly. దేవుడు దాని కొరకు ఉంచిన వస్త్రము తీసుకువచ్చి అది మూయవలెను. ஒன்று வெளியே தெரியாது. Nothing of it should be shown outside. బయట ఏమీ తెలియదు. மூடி கட்ட பிற்பாடு கோகாத்தியர் கூடுவாங்க. கோகாத்தியர் எல்லாரும் சீக்கிரம் வாங்க. And after it has been properly covered and wrapped, next they will call Kohathites, please come in. అది మూసిపెట్టి కట్టిన తర్వాతే కాహాతీయులను పిలుచుదురు. ரெண்டு பிரமாணம். And two laws given to them. రెండు ప్రమాణాలు. முதல் பிரமாணம் என்ன சொல்லுது? What is the first one? మొదటి ప్రమాణం ఏమిటి? நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தில் படிக்கும் பொழுது We'll study on the chapter. ఆ అధ్యాయంలో మీరు చదివేటప్పుడు 14 15 வசனத்தில் அவர்கள் சாகாதபடிக்கு பரிசுத்தமானதை தொடாதிருக்க கடவர்கள். ஃபர்ஸ்ட் அவன் தொடக்க கூடாது. And first one, they should not touch any holy thing that they may die. అయితే 15వ వాక్యములో వారు చావకు ఉండినట్లు పరిశుద్ధమైన దానిని ముట్టకూడదు. இரண்டாவது பிரமாணம் என்ன? And what is the next one? రెండో ప్రమాణం ఏమిటి? பரிசுத்தமானதை மூடப்பட்டதை பார்க்க கூடாது. 20ஆம் வசனம். And the 20th verse, they should not see the holy things which are covered. 20వ వాక్యములో పరిశుద్ధమైనది మూసిపెట్టేటప్పుడు దాన్ని రెప్పపాటులో చూడకూడదు. பார்க்காதே. Don't touch, don't see. ముట్టకూడదు, చూడకూడదు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்றார், கோகாத் பத்தியரை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கொள்ளப்பா, அவங்க செத்து போய்ட கூடாது. So only the Lord told, please carefully maintain the Kohathites that they may not die. అందువల్లే కాహాతీయులను జాగ్రత్తగా ఉండుడని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నారు. நாம் தான் the கெர்சோனியர், நாம் தான் மெராரியர், நாம் தான் கோகாத்தியர். We are the Gershonites, we are the Merarites, and we are the Kohathites. మనమే గెర్షోనీయులు, మెరారీయులు, కాహాతీయులమై ఉన్నాము. சிலதெல்லாம் தொட்டு சுமந்துக்கிட்டு போகலாம். And we can touch certain things and we can bear it and go on. కొన్ని ముట్టి తాకి వాటిని తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు. ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டதான எச்சரிப்பின் சத்தம் என்ன? But what is the warning voice which is being mentioned here? ఇక్కడ చెప్పబడిన హెచ్చరిక సత్యం அவர்கள் ఏమిటి? சாகாதபடிக்கு பரிசுத்தமானதை தொடாதிருக்க கடவன். They should not touch the holy things lest they die. వారు చావకుండినట్లు పరిశుద్ధమైనది ముట్టకూడదు. அவர்கள் சாகாதபடிக்கு பரிசுத்தமானவைகள் மூடப்படும் பொழுது பார்க்கிறதற்கு உள்ளே போகக்கூடாது. And when the holy things are being covered, they should not enter inside to see it. వారు చావకుండినట్లు పరిశుద్ధమైనది మూసిపెట్టేటప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి చూడకూడదు. இந்த வேலையை அவங்க செய்ய வேண்டுமானால் ஒரு பூர்ண கீழ்ப்படிதல் அவர்களுக்கு அவசியம். If they have to do this work, they need a perfect obedience for that. ఈ పని వారు చేయవలెనంటే పూర్ణ విధేయత అవసరమై ఉన్నది. சில சந்தர்ப்பங்களில் துணிகரமுள்ளவர்களாக மாறுவார்கள். Sometimes they will be people who are being people of presumptuous. కొన్ని సందర్భాల్లో తృణీకరణ కలిగిన వారుగా మార్చబడతారు. துணிகரம் இருக்கும்போது தேவன் அவர்களை அடித்து போடுகிறார். While they are changed as a presumptuous people, the Lord will strike down. తృణీకరించి వారిని దేవుడు నశింపజేయును. அவரவர்க்கென்று வேலைகளை ஒதுக்கி கொடுக்கிறார். And for each and every one's service, the works are being divided. వారి వారి పనులు దేవుడు విభజించి ఇచ్చుచున్నారు. அவனவன் செய்ய வேண்டிய காரியத்தில் அவரவர் கவனமாக இருக்க வேண்டும். And everyone should be careful concerning everyone's job. వాడు చేయుచున్న పనులు యందు కూడా జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த காரியத்தை அவருடைய மனசாட்சிக்கே இந்த விஷயத்தை நான் விடுகிறேன். And I am giving this matter for each and everyone's conscience itself. ఈ యొక్క కార్యమును మీ యొక్క మనసాక్షిగా నేను நீ ఇస్తున్నాను. சாகாதபடிக்கு சிலதை தொடக்கூடாது. And that he may not be die, you should not touch certain things. మీరు చావకు ఉండినట్లు దేన్ని ముట్టకూడదు. காலத்துல நல்ல சிகரெட்டை பிடிச்சு தொட்டு விளையாடி இருப்ப, நீ இப்போ விட்டாச்சு, சாகாதபடிக்கு மறுபடியும் அதை என்ன செய்யாதே, தொடாதே. Once you touch cigarettes and smoke very well, but now you have left it. Now don't touch the cigarette that you left it. சாகாதபடிக்கு அதை தொடாதே. చావకు ఉండినట్లు దాన్ని ముట్టకూడదు. இன்னும் என்னென்ன விஷயமோ இந்த விஷயத்தை உங்களோட மனசாட்சி கொடுக்கிறேன். What are the other things? I am leaving that to your own conscience itself. ఇంకేమేమి విషయాలు మీ మనసాక్షిగా వదులుచున్నాను. சாகாதபடிக்கு உள்ளே பார்க்க போகாதே. And you should not go inside and see lest you die. చావకు ఉండినట్టు లోపలికి చూడటానికి వెళ్ళకుడి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது.
Many things are still more. అనేక కార్యములు కలవు. அடைக்கலை பட்டணம் கூட சாகாதபடிக்கு உள்ள போறது அடைக்கலை பட்டணங்கள் கூட. And the refuge cities are also built that they may enter in unless they die. ఆశ్రయపురములు మనం చూచినట్లయితే చావకుండునట్లుగా ఆశ్రయపురములు. உள்ள விஷயங்களை நீங்களே தேடி கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள். Other things you can search from the Bible and study on. మిగతా వాక్యములు మీరే వెతికి కనుగొనండి. சாகாதபடிக்கு செய்ய வேண்டிய பிரமாணங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு. Many laws are in the Bible that we have to do that we may not die. చావక చేయవలసిన కార్యములు అనేకములు కలవు. எனவேதான் மோசே இந்த ரூபனுக்காக ஜெபிக்கிறார். So here Reuben is praying, Moses is praying for Reuben. అందువల్లే మోషే రూబేను కొరకు ప్రార్థించుచున్నాడు. కర్తావే இந்த రూబన్ సాగకూడదు. Lord, let Reuben not die. యెహోవా రూబేను చావకు ఉండవలెను. தண்ணீரை போல ஆள்தான். He is a man like unto the water. అతడు నీళ్లవలె సంచలుడే. வாழ்க்கையில் ஒரு உறுதியாக அவனால் இருக்க முடியவில்லை. He has no stability in his life. అతని యొక్క జీవితంలో స్థిరత్వముగా లేడు. அவன் மேன்மடிய முடியாது என்றுதான் அவனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Concerning him it is mentioned that he will not excel. అతని గురించి అతిశయం పొందవని చెప్పబడి ఉన్నది. அவன் சாக வேண்டாம். But let him not die. అతడు చావకూడదు. மோசே அவனுக்காக பரிந்து பேசுகிறார். Moses is interceding for him. దేవుడు మోషే అతని తరపున మాట్లాడుతున్నాడు. ஆண்டவர் உனக்காக பரிந்து பேசுகிறார். Today the Lord is interceding for your behalf. దేవుడు కూడా ఈ దినాన నీ ప్రక్కన మాట్లాడుతున్నాడు. நீ செத்து சாகக்கூடாது. My child, you should not die. నా యొక్క బిడ్డ నువ్వు చావకూడదు. எழுத்தின் பிரகாரம் மரணம் அல்ல அது. This is not a literal death. ఇది అక్షరార్థమైన మరణము కాదు. ஆவிக்குரிய உள்ளான మనిషిలో ఉండాகிற మరణం. A death in a spiritual man inside the inner man. ఆత్మీయ రీతిలో అంతరంగంలో కలుగుచున్న మరణము. நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? At the time what we should మనం do? ఏం చెప్పవలెను? సంగీతకారன் சொல்லுது போல சொல்லுவோமாக. Let us say like unto the psalmist. కీర్తనకర్త చెప్పు రీతిగా చెప్పుదుము. கர்த்தாவே கடந்த நாட்களிலே சில காரியங்கள் நிமித்தமாக எனக்குள் மரணம் வந்தது உண்மைதான். Lord, is a true fact in the Lord due to the certain things in my past days death has come in my life. ప్రభా కొన్ని దినాలకు ముందుగా కూడా కొన్ని కార్యముల ద్వారా మరణం నాలో వంచి ఉన్నది. சாகாமல் பிழைத்திருந்து உம்முடைய கிரியைகளை அறிவிக்க எனக்கு உதவி செய்யும். Lord, help me that I should not die but live and declare the works of the Lord. నేను చావక బ్రతికి ఉండి సజీవుడిగా నీ యొక్క క్రియలు వివరించవలెను. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let's all close our మనం eyes. మన యొక్క కన్నులు మూసుకుందాము. தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுப்போம். Let us all humble in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధానములో మనం తగ్గించుకుందాము. நாம் பிழைக்கும்படிக்காய் கர்த்தர் பிழைத்தார், மரித்தோரை விட்டு எழுந்தார். And that we may live, Lord arose from the dead people. మన బ్రతుకునట్లుగా దేవుడు సజీవుడిగా లేచి ఉన్నాడు. எந்த நிலவரத்தில் வந்திருக்கிறாயோ தேவன் அறிவார். The Lord knows in what state you have come here. నువ్వు ఏ స్థితిలో వచ్చావో దేవుడు ఎరిగి ఉన్నారు. ஆனா உனக்காக இங்க ஒரு சத்தம் இருக்கிறது. But for you a voice is being kept here. నీ కొరకు ఒక స్వరం ఇక్కడ ఉన్నది. நீ சாகாமல் பிழைப்பாயாக. And let you live and not die. నువ్వు చావక బ్రతుకు ఉండుము. எத்தனை பேர் இந்த சத்தத்தை உங்களுடைய காதுகளிலே கேட்கிறீர்கள்? How many of you are hearing this voice in your ears? ఎంతమంది ఈ శబ్దాన్ని మీకు చెవుల ద్వారా எத்தனை వినుచున్నారు? பேருடைய ஆவியில் இந்த சத்தம் தொனிக்கிறது? In how many people's spirit you are hearing this sound? ఎంతమంది ఆత్మల యొక్క ధ్వని ధ్వనించుచున్నది? தேவ சமூகத்தில் ஒரு தீர்மானத்துக்குள்ள கடந்து வருவோம். In the presence of God let us come inside a దేవుని యొక్క determination. సన్నిధానములో తీర్మానముతో వచ్చుదుము. கர்த்தாவே நானும் சாகாமல் பிழைத்திருந்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எனக்கு உதவி செய்யும். Lord, I will also live and not die, and let me declare the works of God and glorify you. ప్రభువా నేను చావక సజీవుని నీ యొక్క కార్యములు వివరించుదును. அந்த தீர்மானத்தோடு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நெருங்கி வருவோமாக. And with this decision let us come near to the presence of ఆ God. తీర్మానముతో దేవుని యొక్క సన్నిధానము దగ్గరగా వచ్చుదుము. பிழைக்கும்படி தேவன் தன்னுடைய இரக்கத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறார். That we may live, the Lord is showing his mercy upon us. మన బ్రతుకునట్లుగా దేవుని యొక్క కనికరము చూపుచున్నాడు. நான் பிழைத்திருக்கிறபடியால் நீங்களும் பிழைத்திருப்பீர்கள். As I am alive, you also shall live. నేను సజీవుడై ఉన్న ప్రకారం మీరు సజీవులే ఉండుడి. மரணத்திற்கு அதிகாரியான பிசாசானவனை இயேசு தன் மரணத்தினாலே ஜெயித்தார். Jesus Christ destroyed the Satan who is author of death by his death. మరణాధికారైన సాతాన్ని యేసు తన యొక్క మరణం ద్వారా ధ్వని జయించి ఉన్నాడు. தேவனுடைய கிருபைக்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போமாக. Let us submit to the grace of God. దేవుని యొక్క కృపకు మనం అర్పించుకుందాము. கர்த்தர் தாமே உதவி செய்வார். May the Lord help us. దేవుడు తానే సహాయం చేయనుగాక, 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 తానే